अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये साल 2024 और इसमें हुआ है जनरल इलेक्शन। पाकिस्तान की तारीख में तकरीबन पहले 11 इलेक्शन हो चुके हैं और जो इस बार इलेक्शन हुआ है इसमें कुछ बहुत ही ज़्यादा अपसेट हुए हैं। कुछ रिकॉर्ड कायम किए गए हैं, वो आपको बताने हैं, और इलेक्शन कमीशन ने भी रिकॉर्ड कायम किए हैं और इमरान खान साहब ने भी रिकॉर्ड कायम किया है और अवाम ने भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। ये 2-3 चीज़ें आपसे शेयर करनी है। एक और अहम बात कि मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बहुत बड़ा अपसेट कर दिया है, एक बहुत बड़ा बयान जारी किया है कि जो आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। और दराज जो एक बहुत बड़ी वेबसाइट है और अमेज़न, उन्होंने कुछ मुलाजमीन को फारिग करने का फ़ैसला किया है। क्यों किया है ये भी हम आपसे थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये कि मौलाना फजल रहमान साहब ने क्या बयान दिया है। आपको याद है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुए और 9 फरवरी को जिस तरह से धांधले किए गए हैं उसके ख़िलाफ़ मौलाना फजल रहमान साहब जो मौक़िफ़ अपनाया है PTI ने, तो मौलाना साहब उनके साथ खड़े हो गए, मौक़िफ़ के साथ खड़े हो गए। मौलाना साहब भी समझते हैं कि धांधली नहीं धांधला हुआ है, उनको भी उनकी सीटें भी कुछ छीनी गई हैं जो उनको लगता है कि नून लीग या पीपल पार्टी को जो है ना वो फराहम की गई, क्योंकि PTI को मौलाना फजल रहमान की सीटें नहीं दी जा सकती थी और ना ही नून PP की। उसकी वजह यह थी कि चूँकि PTI को तो साइड लाइन रखना चाहते थे, सियासत से भी आउट रखना चाहते थे, इसलिए मौलाना साहब समझते हैं कि उनकी जो सीटें हैं छीन कर नून को या पीपल पार्टी को फराहम की गई हैं, जहाँ से उनको लगता था कि वह भारी मार्जिन से जीत सकते थे। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने उस पर बहुत बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जो इस वक्त पावर में है वो आने वाले वक्तों में परेशान होंगे, वो रोएंगे और चीखेंगे, और इस वक्त जो सिस्टम से बाहर बैठे हैं वो उनके लिए दर्द सर बन जाएंगे, यानी कि अजाब बन जाएंगे। उन्होंने कहा है कि हम धांधली के ख़िलाफ़ निकलेंगे और अगर अवाम ने मैंडेट PTI को दिया है तो उनको हुकूमत बनाने दी जाए। जी हाँ, मौलाना फजल रहमान साहब ने यह बयान दिया है, जो 12-14 साल से PTI के मुखालिफ रहे हैं, सियासी मुखालिफ, और तान व तशनीह करते रहें, तनकीद करते रहें, जो कि ज़ाहिर है हर किसी का हक़ है किसी के नज़रिए से इख्तलाफ रखना। तो इस बार जो है ना उन्होंने बहुत बड़ा बयान जारी किया जो कि PTI के लिए, हालांकि उन्होंने हक़ और सच की बात की है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी PTI को सपोर्ट भी मिल सकती है अगर वो काल कलाम निकलते हैं एहतजाज या रैलियों की शक्ल में। तो ये एक बहुत बड़ा बयान था। दूसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे रिकॉर्ड कायम किए हैं। एक तो ये कि सरेआम साफ और शफाफ इलेक्शन ही धांधले किए हैं। इलेक्शन कमीशन साहब बाज़िद हैं कि जो 40 या 50 हज़ार की लीड से जीत रहे थे मैंने उनको हरवाना है, और जो उसका एक फोकस था, टारगेट था कि नून लीग या पीपल पार्टी को सीटें देनी हैं। एक और भी दरमियान में मैं आपको बात बताता चलूँ कि नून लीग में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ दो अलग अलग चीज़ें हैं, बातें हैं। कुछ लोगों का जो झुकाव है, ताकतवर लोगों का, वो शहबाज शरीफ की तरफ है, यानी कि उनको छोटी बहन पसंद आ गया है, नवाज शरीफ की तरफ नहीं है। हालांकि नवाज शरीफ की भी कुछ सीटें छीन कर शहबाज शरीफ को दी गई हैं, जहां वो जीत सकते थे शायद नवाज शरीफ, वहां उसको हरवाया गया है, या जहां से नवाज शरीफ साहब को जितवाना चाहिए था नहीं जितवाया गया, सपोर्ट शहबाज शरीफ को पहुंचाई गई है। तो छोटी बहन ज़्यादा पसंद आ गई उनको, लिहाजा इसलिए इलेक्शन कमीशन ने जो फॉर्म 45 थे वो सबके पास मौजूद हैं। जमात इस्लामी, MQM, पीपल पार्टी, नून लीग, PTI, JUI, फे, मुख्तलिफ़ किस्म की जितनी भी सियासी पार्टियां हैं उनके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं। वो सब कह रहे हैं, ये भी एक रिकॉर्ड है, वो जो PTI के सियासी मुखालिफिन थे वो मैदान में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं जो PTI के जो लीडरशिप थी उससे करवाई गई, ये अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कि कह रहे हैं कि ये जो अवाम ने मैंडेट दिया है हमें नहीं बल्कि PTI को दिया है, लिहाजा हम ये सीटें नहीं लेना चाहते, जिनका हक़ है उनको हुकूमत करने दी जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने अपने जो रिकॉर्ड थे वो कायम करने थे। उन्होंने फॉर्म 47 जो बनाया है वो खुला तजाद है फॉर्म 45 की निस्बत उनके मुकाबले में। हालांकि जो फॉर्म 47 बनते हैं वो फॉर्म 45 को मद्देनज़र रखते हुए बनते हैं। हाँ, दोबारा भी अगर गिनती की जाए तो 5 या 10 वोट
ادھر ادھر ہو سکتے ہیں یا کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں 8 فروری کو جہاں 170 فارم 45 کے مطابق 180 سیٹیں پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے، تو فارم 47 کے مطابق تحریک انصاف کو دی گئی ہیں تقریباً 100 یا 104-5 سیٹیں دی گئی ہیں، اور مزید بھی جو ری کاؤنٹنگ میں اس کو جو ہے نا دوبارہ جو کاؤنٹنگ کی جا رہی ہے اس میں تحریک انصاف سے مزید سیٹیں بھی چھینی جا رہی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ ناانصافی کی گئی تو ہم بھرپور طریقے سے جو ہے نا اس پر ریزسٹ کریں گے، احتجاج کریں گے، پروٹیسٹ کریں گے، جلد سے جلوس کریں گے، ریلیاں کریں گے، اور اس کے لیے 2 مارچ کو کال بھی دے دی گئی ہے کہ ہم پرامن طریقے سے جو ہے نا اپنا ریکارڈ احتجاج کرائیں گے۔ پوری دنیا چیخ رہی ہے، CNN، فاکس نیوز، جتنے بھی الجزیرہ، بلکہ بڑی بڑی جو ہے نا انہوں نے سٹوریز چھاپ دی ہیں اس پر کہ تحریک انصاف کے خلاف جس طرح کریک ڈاؤن کیا گیا، اس کی قیادت کو جیلوں میں ڈالا گیا، اور ناجائز مقدمات، الیکشن سے آؤٹ رکھنے کی کوشش، سمبل، پارٹی سمبل چھین لیا گیا، اور زبردستی پریس کانفرنسز کروائی گئیں، نامینیشن پیپرز جو ہے نا چھینے گئے، کچھ پھاڑے گئے، ان کو شرکت کرنے کی اجازت نہیں تھی، جلد سے جلوس ریلیاں کرنے کی اجازت نہیں تھی، ورکر کنونشن تک نہیں کر سکتے تھے، لیبل پلینگ فیلڈ تو چھوڑو، فیلڈ ہی مہیا نہیں کی گئی کہ جہاں وہ میدان میں اتر کر اپنی الیکشن کمپین کر سکتے۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا الیکشن تھا کہ جس میں عوام جو ہے اپنے حلقے کے کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈ رہی تھی اور الیکشن کمپین کر رہی تھی۔ پی ٹی آئی کے پاس نہ تو ATM مشینیں تھیں جیسے جہانگیر ترین، علیم خان، اور نہ ہی پرویز خٹک جو دعویٰ کرتا تھا کہ KPK میں تحریک انصاف کو جیت فراہم کرنے والا پرویز خٹک ہے۔ آج کچھ بھی سپورٹ نہیں تھی، جو کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، 2018 میں جتوایا تھا تحریک انصاف کو، آج تو وہ بھی اس کے خلاف تھی یا اس کے ساتھ نہیں تھی، جیسا کہ ہم کہہ سکتے ہیں، یا نیوٹرل تھی، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی تحریک انصاف بھاری مارجن سے جیت چکی۔ کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی، پھر بھی الیکشن جیت گئی، مہم نہیں چلانے دی گئی، کوئی پیسہ خرچ بھی نہیں کیا، پھر بھی تحریک انصاف الیکشن جیت گئی۔ ڈر کا ماحول تھا، خوف، رکاوٹیں، جبر، تشدد، بدترین کریک ڈاؤن، اس کے بعد بھی الیکشن جیت گئی۔ عمران خان صاحب نے اس بار پارٹی کو الیکٹیبلز کی سیاست سے آزاد کر دیا ہے، یعنی کہ نظریے کا اب ووٹ بن چکا ہے۔ اب جو بھی تحریک انصاف، عمران خان صاحب نے یہ بھی ثابت کیا کہ اگر وہ کھمبے کو بھی ٹکٹ دیں گے تو وہ کھمبا بھی جیتنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کہ موروثی سیاست کا خاتمہ کر دیا ہے۔ یہ جو عمران خان صاحب نے ریکارڈ قائم کیے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، موروثی سیاست کو ختم کر دیا ہے۔ اپنی بہن کو چیئرمین بنا سکتے تھے، بشرا بی بی کو بنا سکتے تھے، اپنے کسی بیٹے کو بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، کہ موروثی سیاست جس کا ہم نعرہ لگاتے آئے ہیں، خاتمہ کرنا ہے، وہ ہم نے ویسے ہی کرنا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا تھا کہ شیر افضل مروت کون ہے، یا وہ اس میں الیکشن میں حصہ لے کر جیت سکتا ہے، یا سلمان اکرم راجہ، یاسمین راشد جیل میں بیٹھ کر، کافی ساری جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے جیل میں نظر بند ہے، یا کچھ لوگ مفرور ہیں، وہ خود تو الیکشن میں حصہ نہیں لے سکے لیکن اپنے کسی رشتہ دار کو اس میں دوڑا دیا کہ سیٹ خالی نہیں رکھنی، جگہ خالی نہیں رکھنی، تو وہ بھی جیت گئے، جیل میں بیٹھ کر بھی جیت گئے لوگ فارم 45 کے مطابق۔ لیکن وہ الیکشن کمیشن نے جس طرح انہوں نے اپنے ریکارڈ قائم کیا ہے کہ فارم 45 کے برعکس بنانے ہیں فارم 47، تو اب یہ دیکھیں 130 NA 130 میں جہاں یاسمین راشد صاحبہ الیکشن لڑی ہیں، وہاں نواز شریف صاحب کو ووٹ ڈالیں گے ٹوٹل کے ٹوٹل سب جو پارٹیز تھیں اس کے علاوہ، نون لیگ کے علاوہ پیپل پارٹی، جماعت اسلامی، تحریک انصاف، سب کو جو ہے نا 0-0 ووٹ ڈالے گئے ہیں۔ یہ تو ان سے سیٹ چھینی جا چکی ہے اگر عدالتوں نے انصاف کیا۔ عمران خان صاحب نے ثابت کیا کہ اس کو نہ تو قید ڈرا سکتی ہے، نہ جیل ڈرا سکتی ہے، اور نہ ہی اس کو موت کا خوف ہے کہ جیسے وہ ڈر کر ڈیل یا ڈھیل کی طرف جائے۔ عمران خان صاحب نے ثابت کیا کہ وہ کسی کھمبے کو بھی ٹکٹ دے گا تو وہ جیت سکتی ہے، وہ کھمبا بھی جیت سکتا ہے۔ عمران خان صاحب نے ثابت کیا کہ وہ ایسی پارٹی ہے، انہوں نے ایک ایسی برین واشنگ کی ہے عوام کی کہ کسی بھی بیساکھی کی اب تحریک انصاف کو ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے ثابت کیا کہ ووٹ کے ذریعے ہی وہ نیا پاکستان بنا سکتے ہیں یا تبدیلی لا سکتے ہیں۔ یہ ناظرین، اب پارٹی ایسی ہو گئی ہے کہ کوئی بھی عام آدمی تحریک انصاف کا چیئرمین بن سکتا ہے، تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر سکتا ہے، یعنی کہ اب ایسی پارٹی بن چکی ہے کوئی مڈل کلاس، کوئی غریب لیکن ایجوکیٹڈ بندہ جو ہے نا تحریک انصاف کو جوائن کر سکتا ہے۔
अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है तो वो वाकई चेयरमैनशिप जो है ना वो हासिल कर सकता है। ये भी इमरान खान साहब ने साबित किया। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने इलेक्शन की साइंस ही बदल के रख दी है। ये कुछ अलग तर्ज का इलेक्शन था जिसको हमने नोट किया। पिछला इलेक्शन भी हमने देखा 2018 का, वहाँ भी कुछ इस तरह की जो है ना सिचुएशन थी। तहरीक इंसाफ को शायद सपोर्ट थी कुछ इदारों की, लेकिन इस तरह पहले ऐसे होता था कि जिसको हमारी जो है ना कुछ लोग सपोर्ट करते थे जिस पार्टी को, अवाम भी उसी तरफ खड़ी हो जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। मैदान में अकेले खोते को दौड़ा कर भी नहीं जितवा सके। उसकी वजह क्या थी कि जो हमारे मुआशरे में अवेयरनेस आ चुकी है, शऊर आ चुका है, उसकी वजह ये है अवाम का पता चल चुका है कि कौन मुहिब वतन है, कौन करप्ट है, कौन चोर है, कौन घड़ी चोर है और कौन इस मुल्क की क़यादत कर सकता है। पूरी दुनिया अब IMF को ख़त लिखा गया है तहरीक इंसाफ की जानिब से। इसको अब गद्दारी से जोड़ा जा चुका है कि तहरीक इंसाफ ने गद्दारी की है। अवाम के मैंडेट पर डाका डालना गद्दारी नहीं है, लेकिन IMF को ये बताना कि आप जो कर्ज देते हैं पाकिस्तानी कौम को वो खा जाते हैं करप्ट लोग और अदा करना पड़ता है जो पाकिस्तान की कौम है, पिसा हुआ तबका है, उनको। तो आप लिहाजा इस तरह करें कि आप ये जो धांधली हुई है, जब तक अवाम की जो है ना अवाम की सपोर्ट नहीं होगी किसी हुकूमत को, तो वो कैसे चल पाएगी। तो लिहाजा आप ऑडिट करें, कोई भी जो थर्ड पार्टी है वो ऑडिट करे किस तरह धांधली हुई है। जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है वही आनी चाहिए हुकूमत में, तो इसको जो है ना गद्दारी से जोड़ा जा रहा है। नाज़रीन, दराज और अमेज़न ने, मैं आपको शॉर्ट बताता चलूँ कि 3-3 हज़ार मुलाजमीन को जो है उन्होंने फारिग करने का जो इंदिया दिया है, बल्कि प्लान बन चुका है। क्योंकि आए रोज़ इंटरनेट बंद, इंटरनेट स्लो और मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात, और उनको जो है ना इस हिसाब से ज़ाहिर खसारा हो रहा है, तो उन्होंने 3-3, 4-4 हज़ार मुलाजमीन को निकालने का इंदिया दिया है। ये है हमारी हुकूमतों की पॉलिसीज़ कि जिसमें बिजनेसमैन अपने बिजनेस जो है ना लॉस होने की वजह से छोड़ रहे हैं या किसी बैरून मुल्क शिफ्ट कर रहे हैं। जो वेबसाइट चल रही थी, लाखों लोग, हज़ारों लोग उसमें काम कर रहे हैं, अपना रोज़गार कमा रहे हैं, वो भी अब खसारे के पेश नज़र अपने जो कारोबार हैं उनको यानी कि शॉर्ट कर रहे हैं, अब मुलाजमीन को निकाल रहे हैं। तो ये तो थी तजर्बाकार टीम जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। उम्मीद है कि हमारा जो मुस्तकबिल होगा वो महफूज हाथों में होगा। अच्छे फैसले करें, अच्छी पॉलिसीज़ बनाएं, मुल्क और कौम के साथ खड़े हो जाएं। यही पाकिस्तान और कौम के लिए बेहतरी होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।